So, good day. So, karon, today, i-discuss na ko or i-explain na kung unsa ang API, different types of APIs, the HTTP communication, o ang status codes. So, let's start. So, una, the introduction to APIs. So, unsa ang API? So, the application programming interface or the API acts as a bridge that allows two software systems to communicate. So it defines how requests and response are sent, just like waiter taking your order and serving food from the kitchen. So imagine, nakasay sa restaurant. So si waiter gitagaan kag menu kay para makapili ka og food food dito. So once ikaw customer is nakapili na ka og mga order nimo. So katong order nimo ihatag nimo dito sa waiter, which is moto si waiter is butang to moto siya ang API. So si waiter ang imong order is gihatag niya dito sa kitchen, which is moto ang kitchen nag-serve as ang server. So once ang imong food is na ready na, si server ibalik niya dito sa API, and then after ibalik niya sa iya nang i-serve sa imuha kung unsa to imong order. So mo na ang API. So natay daghan tag klase nga APIs, pero diri sa to is nalatay lima nga gibutang. So first is the RESTful API. So the RESTful API uses standard HTTP methods such as get, post, put, and delete. So it is lightweight and communicates using JSON data format. So natay example nga query diri. So get HTTPS API weather.com data then city is Manila. So unsa man diri. So for example, so uh, uh, ang kining get diri is mo ni ang katong mo ni ang the word kining nga get is means to fetch or to show kung unsa nga weather o kung asa nga city ang gusto nimo makuha nga weather. So for example katong giingon ako gaina di ba? So ang get na to, which is ang word nga get is nagpasabot i-fetch to nga data kung unsa imong gusto makuha o kung asa, which is kini which is si city sa Manila nga weather imong gusto. So si API ang iyang trabaho is kuhaon to nga weather dito sa Manila and then i-display balik sa imo. So mo na ang RESTful API. Next is the GraphQL. So it uses a single endpoint that allows clients to request only the specific data they need. Highlight to only the specific data. It is efficient and reduces overfetching of data. So natay example query dre. User and ID 1 daw waon ang name ug email. Ibalik na to only the specific data they need. So natay user dire ang ID is 1. So ang specific data lang nga iyang gusto mo kuha, for example kung kining na example diri name ug email more niyang gusto mo kuha, wala na ilain, wala na password, number, specific data nga gusto nimo makuha mo na ang GraphQL. So next is the SOAP or the Simple Object Access Protocol. So it is an older XML-based protocol for structured communication. It supports strict security and error handling, often used in enterprise and banking systems. So natoy example request din no. Example request. Envelope. So body get balance account number na 12345. And then you close so body dire. So ang explain na to ni. So ang example request is uh, ano daw is gusto niya kuhaon ang balance sa account number nga 12345. So tan-aw nimo diri sa iyahang request no is murag pagtan-aw nimo nga murag ano kay siya kanang complicated kay siya pero ano ni siya structured ni siya og safe.
So ang request o ang purpose sa ning request kung unsa yung gusto ko is ang balance lang sa account number nga 12345. So uh, next is the gRPC or the Google Remote Procedure Call. Okay, wait lang. So the gRPC is uses protocol buffers binary format for high communication between microservices. It operates over HTTP slash 2 for efficiency. So data example definition dre. So RPC say hello, hello request returns hello reply. So kining gRPC is mura ni siya kanang duha gud ka computer nga nga or duha ka small programs nga gitawag nga kining microservices. So for example, natay duha ka computer no, which is kanang ano sila mga microservices na kailangan nila mag-communicate very quickly. So kato nga small program or kato nga computer in order for them to communicate very quickly is magamit to sila og kanang ah, protocol buffers, which is mag-send to siya og mga compressed messages og mga coded kay para mas maka-communicate sila faster kaysa sa mga normal text lang. So mo na ang gRPC or the Google Remote Procedure Call. So next is the WebSocket. So ang WebSocket enables continuous two-way real-time communication between client and server, ideal for chat applications or live updates. So nata example dito ano. So client and server, open communication for services. So nabasahan na to diri ideal for chat application or live updates. So it means sa WebSocket daw so in simple term lang no, mura siya og kanang duha gud ka phone for example nagtawag phone call to phone call. So it's like mura siya kanang ang katong nagtawag nga duha ka tawo anytime pwede sila mogstorya without hanging up lang. So atong mas sabto na to no. So ang WebSocket is gina-keep niya ang connection between sa app ug sa server. Just like for example ang Messenger. So anytime pwede ka mo open og Messenger without losing the katong connection between sa ikaw nga client ug sa server. So gets so move ta sa understanding the HTTP request of response. So HTTP is the foundation of API communication. A request is sent from the client to the server and a response is returned. So natay upat ka method which is na apil nato ni gainan to sa katong first nga API nato di ba kung na-remember ninyo. Nato siya upat katong get which is katong get whether sa isa ka CP. So karon nata diri na pud sa HTTP request. So na siya upat ka method which is the get, the post, the put, and the delete. Mura ni siya og kanang ano guys, crude. So ang purpose sa get is to retrieve the data. For example, nata example rin, view a product list. So katong gay na giingon ako no nga na-get ito for example kwaon ng so kwaon ng ano get and then ang katong API ang trabaho niya is kwaon ang weather which is nadto sa example ako is Manila. And then after ato ibalik to niya nga data nga nakuha niya and then i-display niya dito. Next is the post. So create a new data or add a new order. Okay. So si post is mura ni siya ano mag nanabutang sa purpose is mag-create siya og new data and add a new order. For example, kanagong sa form, di ba?
sa ah o naay form for example na ata sa isa ka ano website and then mag-create ta og new account. So dira mo ano suppose mag-create og new account and mag-add og new order. And then third one is the put update existing data and then example is edit user information. So for example sa atong ah, Facebook, for example na lang Facebook, kung gusto ka mag ano, for example i-change nimo imong status, ah, kung single ba ka, etc. married, complicated, mo na siya ang purpose sa put. So the last is the delete. The purpose is to remove the data just like I said na na kining get, post, put, o delete is mura ni siya og delete siya mura, crude jud ni siya. Or remove data or example delete an account. Example gyapon nato is kanang sa ano, SOCMED which is sa Facebook. Ah, kung gusto kang magkuan sa mag-detox sa ano, SOCMED, pwede nimo i-delete imong account or i-deact. Mao na siya. So karon sa ano na pud ta ko sa status codes unsa ilang pasabot. So status codes inform the client of the outcome of the request. So dara natay 6. So 200 is okay which means ang request sa client is successful walay aberya. Next is a 201 which is created resource was successfully created just like for example katong gingon ako gay na nga for example nagbuhat ka og ingani ingato ingani ingato nagbuhat kag account. So mo ni ang mo kuan dito created successfully created. So si 400 o si 400 is a bad request which is client side error due to invalid output. So for example gyapon ako is a form. So for example ang nakay na miss sa form nga for example nakay na miss is dili mo sulod si bad request. Next is si 401 or si unauthorized authentication failed or missing credentials. Oh, meaning authentication failed or missing credentials. Next is C404 not found. Request resources does not exist. Makabantay mo ng sa website usahay mo pop up 404 not found. Mao na siya ang meaning na niya is ang katong gipangita nimo nga resources is wala to siya nag-exist. Next is the 500 or the internal service error. So server encountered an unexpected error. So kini sa server side na ni si ano kay internal server na error naman dili na siya sa client side. So karon this is the real world analogy. So restaurant model. So sa isa ka restaurant analogy. So natay client is the customers. So motong gigon ako gay na. Si client is the customer, so the server is the kitchen and the API acts as the waiter, transferring requests and response between them katong gigon ako gay na sa introduction to API. So dara, client nag-order siya og food, si API mo to ang waiter nga nagkuha sa iyang order, and then si server mo to ang kitchen nga nag-prepare sa food. And then si HTTP request is ang order slip kung unsa tong gi-order sa tuang client narito sa slip. And then si HTTP response is moto moto ang iyang i-serve nga meal. So in conclusion no, so APIs are vital for modern systems, enabling seamless interaction across applications. Understanding REST, GraphQL, SOAP, gRPC, and WebSockets alongside HTTP methods and responses allows developers to build efficient and scalable systems. So, ang API no is labi na ron. Importante jud kay siya sa modern systems kay
para ang interaction ah, between sa mga apps is dali na lang. Wala na dili na complicated ba. So ang API is murag ganang ginapahapsay ni ang ato ang communication between sa other nga mga applications, etc. So kato lang. Thank you.